mau watuk. Watuk. Iya, di warung itu watuk biasa kan. Coba bikin Kan di sini kan. Oh. Oh, memang itu sing ana wong hajar ya. Lah sing ana wong hajar. Ajak niki. Oke. Oh, langsung watuk. Warnanya aja gak apa-apa teh. Mutahin aja gak apa-apa. Beda kain. Coba berarti plastik. Ambil ini.